Dabi sa Biblia sa Katoliko kay dili man sila mo'y tag-iya. No, ang ilang Biblia kay usa man sa gitawag og mga translation. So, bumo na magigsunan, ato na siyang tagaat o tubag karon ang usa niya ka pamahayag, usa ka pamahayag sa usa ka Seventh-day Adventist. May tungod niyang alegasyon sa palang kasulatan nga dili kuno ang Katoliko mo nag-confine sa Biblia. So, kung dili pa ang Katoliko, kinsa mo ni atong pumutanong ato nang tubagon karon magigsunan. Apan sa dili pa, kung wala pa mo maka-subscribe sa ako ang channel, pakipindot na lang sa subscribe button na sa ubos aron updated mo sa unsa nga mga video, sa tanang mga video nga akong ipaabot ninyo may tungod sa pagpukbil sa kamaturan, may tungod sa tinuod nga simbahan ang simbahang Katoliko o ang mga doktrina. So, sa dili pa, intro sa ta mga kaigsunan. Ang Katoliko ba yung naghimo sa Biblia? Kung may lain nag-confile sa Biblia na kung kisang tawhana. Sila ta ang mga Seventh-day Adventist. Doon na ka sila tao nga katulong ang kauban nilang Seventh-day Adventist na mo nag-confile sa Biblia. Ang ilang gagamit pulong nga confile. Sila nag-confile. Naibalo kita magisunan nga wa gid sila ikapakitang ebidensya kung Seventh-day Adventist ba ang nag-file o nag-confile sa Biblia. Ang bote pasabot sa compile is the one who collect the existing writings or books into one volume. Maunay compile. Now, kung dili Katoliko ang nag-confile sa Biblia o dili tag-iya sa Biblia, ang pangutana kinsa man di ay naabo di kay katudlo nga tao. Samot nang dili Seventh-day Adventist kay ang Seventh-day Adventist nito maulo na 1863. Pinahagi sa iyong founder nga si Ellen Goldwhite. So, samot na nga dili kamo mo'y nag-confile o tag-iya sa Biblia. Di ba? Now, kinsa man di ay ang gitahasan sa pagtapok ang ma-confile ang Biblia. Kung basahon na to mga kaigsunan ang Fuller's Encyclopedia Volume 4 sa page 117, nasulat ya mga kaigsunan nga gitahasan ni Papa Damaso si Saint Jerome ko si San Hieronimo oy maghiusa sa daan og bag-ong tugon. So, doon na ito mababasa nga maoy gitahasan sa paghiusa sa daan og bag-ong tugon. Ug kanang daan og bag-ong tugon kung imo nang hiusahon, unang gitawag og Biblia. So, kinsa may responsableng tawo na SDA ba? Dili. Kung basahon nimo mga kasaysayan, dili gyud SDA. Kung basahon nimo ang mga libro. Kini akong gibasa karon kining Fuller's Encyclopedia Volume 4 pahina 117, si Papa Damaso, usa ka Santo Papa sa simbahang Katoliko, mo'y nagsugo sa usa ka santos usab sa simbahang Katoliko nga si San Hieronimo nga maoy motigom sa bag-o og daang tugon aron kini mahiusa. Unya Seventh-day Adventist day na wa may kaambag. Ang problema nila kay ilang giparihas ang pulong nga compile or make. No, diha sila nasipyat. No, kay ang pulong nga make is to bring it into being by forming. So ikay nagsulat, ikay naghimo, mao nang ikaw ang tag-iya. Dabi sa Biblia sa Katoliko kay dili man sila mo'y tag-iya. Mao lagi na mga kaigsunan, mao lagi na imong ingon nga dili kita o dili ang Katoliko mo tag-iya sa Biblia, pero ang pangutana kung dili kami ang tag-iya sa Biblia, kinsa nabo day kay tawo katudlo? O kung dili Katoliko, mingon kag Seventh-day Adventist o kinsa man nga Seventh-day Adventist ay katudlo nimo nga mo tag-iya sa Biblia, unsa nga referensya? Kung kana mga imong pamahayag nga dili ang tag-iya sa Biblia ang Katoliko, kinsa pong tawhana? Pero kung wa di kay katug-an nga kisang tawhana ang tag-iya sa Biblia kung dili ang Katoliko, kana may problema kayo. No, ang ilang Biblia kay usa man sa gitawag og mga translation. No, sumala pagali diri sa the Pope's 100 question about popes dinhi sa page 15 giingon man gyud diri Jerome ang translator sa Catholic Bible gingon dili Jerome the famous translators of the Bible
from Hebrew, Greek into Latin Vulgate. Latin Vulgate version. Sa gitawag sa Biblia sa Katoliko nga Latin Vulgate version. Dili siya the original Bible, kung dili version lamang siya sa mga Biblia nga nag-exist na. Now, kung moingon ka nga dili original nga Biblia, unsa man pud ay original nga Biblia gawas sa Latina Vulgata ug iyang gitranslate into Latin. Unsa man pud ay nga Biblia nga original? Natural. Agi na siya version kay kana mo pinakaunang version ang Latina Vulgata nga version. Kung dili Latina Vulgata nga version ang original, unsa man day original nga version gawas sa Latina Vulgata na di kay kaatag. Natural. I-translate gina sa Simbahang Katoliko kay nga naman makasabot ay kasinultian sa ura nga panahon nung gi-compile pa ng Biblia, makasabot ay katong mga nestoryahana nga kung basahon nimo ang history, kung basahon nato ang libro nga naguluhan og General Introduction to the Sacred Scripture by Dixon sa pahina 49 to 58, ang pinulungan sa una igsuon para makasabot ka gikan na sa karantugon ang ilang pinulungan Hebreo, Chaldaic, Syro-Chaldaic o Greek. Muna ilang pinulungan. Yan, makasabot ay ka nagdila na i-translate. Oh. Unya sa bagong tugon, ang pinulungan gamit para masayod ka Greek o Syro-Chaldaic. Unya Aramaiko. Unya ang Aramaiko muna gigamit kay pinulungan ni Ginoong Kristo. Unya makasabot ay ka na kung nila na i-translate nga to sa Latin. Gani, kanang Latin gani igsuon para masayod ka, dili ang tanan makabenepisyo na, dili ang tanan makabenepisyo. Kaya nga naman, panahon sa pag-translate ni St. Jerome sa Latin, gikan sa mga naglaing pinulungan, dili para masabtan, makasabot ay kag Latin. Oh, muna nga gitranslate na. Pasalamat, gani mo Simbahang Katoliko kay na-translate na. O wala gitranslate sa Simbahang Katoliko, makasabot ay mo. Oh, igo ra mo gani ng ngupya. Magreklamo pa mo kasi na-translate nga di gani na masabtan gani kay Latin na gikan pinulungan sa una mga Hebreo, Chaldaic, Aramaic. So, makasabot tayo mga to di na i-translate. Ang pangutana kinsa may nag-translate aron masabtan. Iwawan nang gi amin gani na si mong pumayag nga si St. Jerome. Na kinsa man na si St. Jerome, Simbahang Katoliko munang wa gyud may kaambag. Unya magreklamo pa mo. Ay Ginoo ko ninyo. Pag sure mo mga SDI